नमस्कार निफ्टी रो वीकली एनालिसिस वीडियो को आपन को स्वागत। आमे ए वीडियो रे देखिबा मार्केट एनालिसिस निफ्टी रे वीकली रे ये सब कोन करूची। तो ताकू जानिया पई प्रथमे मु कोन कली ना वीकली टाइम फ्रेम को निफ्टी को सेट कर देली। एबे जदि आमे निफ्टी रे वीकली टाइम फ्रेम रे स्ट्रक्चर देखुचे ताले हमको एबे क्लियर देखा होचे निफ्टी ऊपरे एक डबल टॉप पैटर्न बनैछि। एटा गोटे टॉप एटा द्वितीय टॉप ये वीकली टाइम फ्रेम रे मार्केट अछि जो तरह की से गोटे एमती डबल टॉप बा एम पैटर्न बनैछि। एम पैटर्न रो जोटा थिला नेकलाइन से पाखरु एबे सिए ऊपर को चढ़ी की जाउछि बड़ टाइम फ्रेम रे सेठ से आसिकी बाउंस हेकी जाउछि जाई के एबे अछि कोठी एई पाखरे से अछि 24353 रे एतिकी बुझियला। द्वितीय कथा हला एबे जेहेतु से सेठी एबे अछि आमे एबे देखिबा जे गत सप्ताह रे ये निफ्टी कोन करिथिला। तो सेति पय आमे कोन करिबा ना निफ्टी रो गत सप्ताह कैंडल टी को भलरे देखिबा। मु एबे कोन करूची निफ्टी रो गत सप्ताह रो कैंडल ऊपरे नहीं कि गोटे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कली। तो एठी हमें कोन देखिले वर्टिकल लाइन रे ये जो कैंडल टी बनैछि ता ऊपरे तळे मु कर्सर रखुची आपण देखिबे एई एरिया मार्क करंतु एठी ओपन हाई आउ लो क्लोज से देखेबो। तो जेते बेले मु नै कि ता ऊपरे रखिली कर्सर एबे मु एटा डिलीट कर दोची आपण को ता ऊपरे कर्सर रखुची देखंतु सेठी से कोन शो करूची ना गत सप्ताह रे मार्केट 1.26% ऊपर को आछि माने बुलिश फॉर्मेशन करिछि। एठी देखंतु 1.26% से कोन करिछि ना 302 पॉइंट मार्केट रैली करिछि ऊपर को बुझेला। ताहले गत सप्ताह रे प्योर ट्रेंड कोन थिला ना बुलिश थिला गत सप्ताह रे बुझेला। एबे तो गत सप्ताह रे जदी बुलिश थिला आमे एबे देखिबा जे ए सप्ताह रे काले से बुलिश मोमेंटम को आगु को कैरी करि परिबो कि आपन कोन लागुची कैरी करि परिबो कहि होबनी काहे कहि होबनी ना देखंतु मु आपन को गोटे बढ़िया जिंस एटी देखाइबा चाहूची जेबे जेबे मार्केट वीकली टाइम फ्रेम रे देखंतु ता पूर्व वीक रे मार्केट एठी क्लोज देथिला बहुत स्ट्रांग थिला कैंडल पूरा बुलिश पावर थिला बुलिश वाला पावर थिला परे भी गैप डाउन ओपन हैला ता माने जे शक्तिशाली अछि ता एगेनेस्ट रे ये मार्केट तळु को पळे आसिला ये कोन एते शक्तिशाली थिले नै परलेन ठीक अछि जदी गैप डाउन हैला ताले एठी किए गैप डाउन करेला सेलर गैप डाउन करेले बुझियला। तो एठी किए ना सेलर को प्रेजेंस भी देखा जाय छै हां सेलर एठी अछंती काहे कि सेलर अछंती ता कारण हला देखंतु एठी सेलर को एते शक्ति थिला गत थर जे एटा गोटे रेजिस्टेंस थिला ये जाय कि तांको रेजिस्टेंस भितरे गत सप्ताह रो पूर्व सप्ताह ता रेजिस्टेंस भितरे अटकी गेला जेतले सेठी से अटकी गेला ये हला रेजिस्टेंस ए जोनटा एठी से मान जेतले सेलर भी चाहिबे नाही मार्केट तळु को जाऊ तो जेतले सेलर चाहिले से सेहि पई गैप डाउन हेतला एबे तले ओके गैप डाउन हे गेला किंतु वीकली टाइम फ्रेम रे जेबे जेबे गैप डाउन हेची गोटे पैटर्न आपण लक्ष्य करिवे एठी देखंतु एई दिटा कैंडल को ये कोन करिछि स्ट्रांग कैंडल थिला तापरे पुनी गैप डाउन हेकी से ऊपर गला तापरे कोन हला तीनटा सप्ताह मार्केट नेगेटिव हेतला एठी देखंतु आउ थरे गोटे पैटर्न कोन हेतला ना एठी गोटे सॉलिड ग्रीन कैंडल थिला गैप डाउन ता परे भी हला आउ तापरे देखंतु 5-6 सप्ताह माने 1.5 मास पाखा पाखी मार्केट तळु पळे आसिला आमे आउ टिके देखिबा कोठी से बळिया हेची एठी एठी देखंतु एठी कोन हेची ना एठी से क्लोज देथिला ग्रीन कैंडल सॉलिड ता परे गैप डाउन हला ऊपर गला ता परे पुनी रिवर्सल ता माने आमे एतरु कोन देखुचे ना जेबे जेबे मार्केट गैप डाउन हेकी सॉलिड ग्रीन कैंडल परे गैप डाउन हेकी जाईकी आउ जाईकी पहुंचुची सेठी गोटे मे भी रिवर्सल कैंडल गोटे सप्ताह पई आसी पारुची एबे मु भाबुची एती जिंस बुझी होतो। तो किंतु एठी आउ गोटे बढ़िया जिंस अछि कोन ना ए जो ट्रेंड लाइन टा मु ड्रॉ करिची से जाईकी एक्जेक्टली ता रेजिस्टेंस पाखरे पहुंचीची तेनु रेजिस्टेंस पाखरे जेतले जाईकी जो संपूर्ण ता टारगेट ए तळु से बाहरिला प्रथम सप्ताह द्वितीय सप्ताह तृतीय सप्ताह 3 सप्ताह से ए भलिया कैंडल सॉलिड ग्रीन ग्रीन कैंडल बने कि 3 सप्ताह गोटे दिगरे से मूव कलानी सब बेले मन रखथांदु मार्केट जेबे खसे पूरा यूनि डायरेक्शनल गोटे दिगरे सेमती खसी चले पाखापाखि माने खसीबाटा बहुत स्पीड हुए किंतु उठीबाटा एमती धीरे 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 जाए। तो अब कथा हला जेबे 3 सप्ताह से बहुत मोमेंटम रे उठिलानी किंतु एठी आ गोटे जिंस भी मार्क करियार अछि सब जेबे जेबे मार्केट रे वी शेप रो रिकवरी हुए माने एमती वी इंग्लिश वी एटा तो जेतले एमती बां पटको तळु खसे प्राय समय एमती सीधा भी उठी जाए
କିନ୍ତୁ ଉଠିବାଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସ୍ଲୋ ହେଇଥାଏ। ମାନେ ଇଏ ଯୋଉ ରେଟ୍‌ରେ ଖସିବ, ଯୋଉ ସ୍ପିଡ୍‌ରେ ଖସିବ, ସେଇ ସ୍ପିଡ୍‌ରେ ଉଠିବନି। ମାନେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଉଠାଣି ଉଠୁଛନ୍ତି, କଣ ସ୍ପିଡ୍‌ରେ ଉଠି ପାରିବେ? ଉଠି ପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ାଣିରେ ଗଡ଼ିବେ ଆପଣ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଗଡ଼ିଯିବେ। ତ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ବି ଏଇଠି ଲାଗୁ ହୁଏ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଖସିଲା ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ଖସିଲା କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଉଠୁଛି ଏଠି ସେ ଆଉ ତା ବଳ ପାଉନି ଇଏ ଯାଇକି ଏଇଠି ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇଠୁ ସେ କଣ କରୁଛି ରିଭର୍ସାଲ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ। ତ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ୱିକଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ଜୋନ୍‌ରୁ ଉଠିକି ଯାଉଛି। ଯଦି ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍‌ଟା ଏଇଠି ଡ୍ର କରିବେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ଏମିତି ଦେଖେଇବ ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ତାହା ବି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଯଦି ଡ୍ର କରି ଦେଖଉଛି ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ହୁଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କଣ ହେଲା ନା ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ ବାଲା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନଟେ ଏଇଠି ବନିଛି ରାଇଟ୍। ତାକୁ ଜୋନ୍ କରିଦବା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏମିତି ଇଏ କଣ କରିଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ସପୋର୍ଟରୁ ଉଠିକି 3 ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଦିଗରେ ଯାଇଛି ଯାଇକି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିବା। ଆମେ ଏଠି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଅନ୍ କଲେ ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଫିବୋନାଚିକୁ ନେଇ ଡ୍ର କଲେ ପୁରା ଟପ୍ ରୁ ପୁରା ବଟମ ଯାଏ ଡ୍ର କଲେ। ତ କଣ ହେଇଛି ଏଠି ଯଦି ଭଲରେ ମାର୍କ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କଣ ଏଇଟା ଥିଲା 0.5 ର ଲେବୁଲ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଉପରୁ ଖସିଲା ଇଏ ତାର ଅଧା ଅଧା ଉପରେ ଯାଇ କ୍ଲୋଜ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ଯୋଉଠି କ୍ଲୋଜ ଦେଇଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ମେ ବି ଟିକେ ରିଭର୍ସାଲ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗନେସ୍ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଅଛି ବଳୁଆ ଅଛନ୍ତି ଇଏ କଣ କରିବେ ନା 0.6 ଲେବୁଲ ଯାକେ ବି ଯାଇପାରନ୍ତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 0.7 କୁ ବି ଯାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ମଝିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲେବୁଲ ବି ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଫିବୋନାଚି ଲେବୁଲକୁ ହଟଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ ର ଜୋନ୍ ଅଛି। ଯଦି ବି ସେ ଉପରକୁ ଯାଏ ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ ଜୋନରେ ହିଟ୍ ହେଇଯାଇକି ମେ ବି ସେଠି ଟିକେ ରିଟ୍ରେସମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ୱିକଲିରେ ନେଗେଟିଭ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଡେଲିରେ ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ନେଗେଟିଭ ହବାର ଅଛି କାରଣ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି ପାଟର୍ନ ଦେଖିଲେ ୱିକଲିରେ ହିଁ ସେ ବୁଲି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କଣ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ଯେବେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ଯିବା ଯୋଉମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଂ କରିବେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଇଁ କରିବେ ସେମାନେ ଏବେ ଦେଖିବେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି 3 ସପ୍ତାହ ତ ମୁଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମିସ୍ କଲିଣି ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଆସିବ ମୁଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଂ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେଡର ମାନେ କଣ ଭାବିବେ ନା ଇଏ ଯେବେ ଯେବେ ଯାଇକି ନିଜର ଲେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସେଠି ମୁଁ ଦେଖିବି ଯେ ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି କଣ କରୁଛି ସର୍ଟ ଟାଇମ ଫ୍ରେମରେ। ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯଦି ସେ ସର୍ଟ ଟାଇମ ଫ୍ରେମରେ ଧରନ୍ତୁ 15 ମିନିଟରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସେ ନେଗେଟିଭ ପାଟର୍ନ ବନେଇଲା ପୁଣି ଏମ୍ ପାଟର୍ନଟେ ବନେଇଲା କିମ୍ବା ଡବଲ ଟପ୍ ପାଟର୍ନ ବନେଇଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଇଏ କୋଉ ଯିକେ ଆସିବ ନା ୟାର ଲୋ ପାଖକୁ ମେ ବି ଆସିପାରେ ମେ ବି ଡେଲି 15 ମିନିଟରେ ଏ ଯାଏ ଆସିପାରେ। ତ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଏଇ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବି କ୍ୟାପଚର କରିପାରିବି କିନ୍ତୁ ସର୍ଟ ଟାଇମ ଫ୍ରେମରେ। ଲଙ୍ଗର ଟାଇମ ଫ୍ରେମରେ ସେମିତି ଯଦି ୟାକୁ ସେ ବ୍ରେକ୍ କରିଦିଏ ୟାକୁ ଯଦି ସେ ବ୍ରେକ୍ କରିଦିଏ ବ୍ରେକ୍ କରିକି ଏଠିକି ଆସିଲା ଏଠି ଯଦି ପୁଣି କିଛି ବୁଲିଶ ପାଟର୍ନ ବନେଇଲା ମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ମୋର ଏଇ ଲେବୁଲ ଯାକେ ଏଇ ଯୋଉ ଲେବୁଲ ଡାହାଣ ପଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ଲେବୁଲ ଯାକେ ମୁଁ ବାଇଂ ବି କରିପାରିବି। ତ ଇଏ ଥିଲା ନେକ୍ସଟ ୱିକ ର ପ୍ଲାନିଂ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ କିଛି ଆଡଭାନ୍ସ କନସେପ୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ନମ୍ବର ଶୋ କରୁଛି ଆପଣ ମତେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଆମେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ସପ୍ତାହର ଆନାଲିସିସ୍ ଗତ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ସରିବ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସେମିତି ହେଇଛି କି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ଆପଣ ୟା ଭିତରେ ଆଜି କଣ ଶିଖିଲେ ନା ଯେବେ ଯେବେ ପାଟର୍ନ ଏଭଳିଆ ଗ୍ୟାପ୍ ଡାଉନ ରେ ଓପନ ହୁଏ ଆଉ ଉପରେ ଯାଇ କ୍ଲୋଜ ଦିଏ ମାର୍କେଟରେ କିଛି ନା କିଛି ରିଭର୍ସାଲ ଆସେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କାମ ହେଲା ଆପଣ ଏଇ ବିଷୟଟି ଜାଣିଥିଲେ କି ନାହିଁ ଯଦି ଜାଣିନଥିଲେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟସରେ ଜଣେଇବେ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ ନୂଆ କିଛି ଶିଖିଲି। ସବୁ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କହିବି। ତ ଆପଣ ନିଜେ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ହୋମୱାର୍କ ହେଲା ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେବେ ଯେବେ ଏମିତି କୋଉଠି ଗ୍ୟାପ୍ ଡାଉନ ହେଇଛି ଏମିତି ସବୁ ପାଟର୍ନକୁ ମାର୍କ କରିବେ। ପାଟର୍ନ କେମିତି ମାର୍କ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଆପଣ ଯିବେ ଏଇ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ବକ୍ସକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଲାଗିବ ଯେ ନାହିଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଡାଉନ ହେଇଛି ଯେମିତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ମାର୍କ କରି ରଖିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ହେଇଛି ସେମିତି ଗ୍ୟାପ୍ ଡାଉନ ଏଇଠି ହେଇଛି ଦିଟା ଗ୍ରୀନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଡାଉନ ହେଇଛି। ତ ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଏମିତି ସବୁ ହେଇଛି ଆପଣ ଖୋଜିବେ ପୁରା ୱିକଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମରେ ଆଉ ମତେ ତଳେ କମେଣ୍ଟସ କରିକି ଲେଖିବେ ଯେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ 2020ରୁ 2025 ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ ପାଟର୍ନ 5-6 ଥର ବନେଇଛି। ଏଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରିସାରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଭିଡିଓ ମତେ କମେଣ୍ଟସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଭିଡିଓ ବନେଇବି। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ କେମିତି ସଫଳ ଭାବେ ଟ୍ରେଡିଂ କରିପାରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡିଓ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆନାଲିସିସ୍ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖା ହବା। ଧନ୍ୟବାଦ।